So to this video guys, kuyugin ninyo gatong suruyon ang Talisay Springs sa Taluot, Argao, Cebu. Let's go! Good morning mga kapaks. Karon guys, kay regular holiday man, sumatik wala may duty karon tanan mo ang among drawing amo na jud nakuluran. Medyo taud-taud na sa tawala ka long ride ninyo tungod man sa schedule sa among trabaho. Unya dili pa jud mi same og rest day, maong tagsa na lang kayo mi makumpleto. Maong pagkabalo na mo nga nay regular holiday rong buwan na o perte jud lipayas mga laagan. Unya diri lang gyapon mi nag-abot sa 7-Eleven sa City Times Square sa Lapu-Lapu kay mao man lang ganahan nya mao pay pabor namong tanan. Ug mao din ni sila ang ato ang kauban ron, medyo ubay-ubay jud meron ug naputay kauban nga taga Mandawi nga nagpaabot na didto daan sa UC. Sa mga taga-resistance. Unya sa dili pa ta mugikan ato sa i-pray nga unta maabot ta didto sa atong padungan nga safety. Kung yatag na mo, Lord, ang tanang kusog, galit, Lord, sa pag-drive, Lord, sa unta, ang anong galit karon, Lord, malamputon o pag-safety sa mga Lord. O karon medyo hayag-hayag na jud may nakagikan tungod magud gani ang kadlawon ni action ug uwan. Ako ang mga kauban na action nagkabalaka kay lagi ready na kuno lagi sila. Maong amo sa lang gipanidan unya kanito ang ramasan ng uwan aw pertin lang lipaya kay tuloy kuno ang ligaya. Unya pag-abot na mo diri sa Inayagan City of Naga diri lang paminamahaw kay murag gutom naman kayo. Kay naada kuno diri lami nga kananan ug mao ni ang Yancy Balbakuhan. Mao to nagbalbakuhan na lang pud may halos tanan para amo po ni matilawan kay mao kuno lang specialty diri o best seller diri. Unya mga aon sa taninyo kay murag guslan na jud kayo. Harap iniinit. Ang kayo? Unya pag humano pangaon wala na lang po mi napadugay-dugay para maabot po ta dito sa Argao ug sayo-sayo. Unya pag abot na mo diri sa Taluot, Argao ni hapit na lang po mi diri sa merkado para mopalit og isda ug baboy para sa among paniudto. Unya ni ana among busi nga adto lang kuno mi maniudto sa balay sa iyong huyuan kay naara kuno duol diri. Nindot jud kay nimo adto tra probinsya ba unya natay kaila nga pwede na to madayonan. Kay dili jud ta mo problema pag sugbaan natong sudan kay wala ra ba jud mi dala diri nga sugbaan. Saon na lang. Unya pagpadulong na mo dito nagtuon na mo dili na mi maproblema pagkalisura dis sa dalan diri ah. Finally, naabot na dyan yung taon mi diri. Nakatawan na lang mi sa mong nagian. Grabe dyan karaprod sa dalan. Grabe pugong na mo sa manubila para di lang mi motipas dito sa kasagbutan ug matumba. Abe dyan na mugmao na to ang last nga padulog na mong magian. Napaman di ay. Mao to, naghilimit na lang siya daan para kuno yung naong dili magarasan. Morning, guys. Unya pag-abot na mo diri sa balay, gisugat man dahil may tulo ka bisayang manok, unsa man atong dugayan ato na dahil mulbulan. Believe jud kayo mi anin lang duha kay makasinabot jud permi usahay gud maana lang ko sila kaluha bisag inyo pantutukan gamay ra kay diferensya. Unya sa paghiwa-hiwa si Bossing ra daw ang bahala, mao jud ni nakabante siya ni sa bungiro suito kayo. Kaya ni suggest mi nga tibuok na lagluto ang bisayang manok. Unya dili siya musugot kay tingali kuno among suluhon ang bisayang manok, maong iya na lang gitagod-tagod para pud maapod-apod. Unya sa pagluto siya lang daw kuno ang bahala kay nako ni siya bagong recipe nga na discovery. Nilat ang manok daw nga sinugba, mao to diri namin nagduda kung asa ni siya gikang planeta. Unya way lagluto ta si Bossing na daw pa shout out. Tatski, Tundog Gua, kay Raymond, Buski, Tag Erwin, Bus Nico, Bus Maiko, o George sa Alegria. Usasad sa nakanindot aning diri sa probinsya kay buhong kayo sila diri og butong. Og believe kayo mi aning manong kay bisang idara nagiyano lagkat-kat ang lubi nga perting taasa. Lahi ra jud ning mapuyo ta og probinsya kay bisan idara na ta kondisyon pa manggihapon. Tungod pa guro ni sila mga healthy foods ng mga kinaon. Kita ni sige lang tag karne mo na tag baboy ani tanawon. Medyo ubay-ubay sa ning gikuha ni manong nga lubi mga duha lang gud kabulig. Og mao po ampay ani nila para makapagatas po kuno sila. Mao to gi-check na din niya iyang giluto kung naluto na ba. Mura na may noon ni siya nabalaka ultimo siya nagduduha kung sakto ba kuno iyang timpla. Luto na daw kuno iyang nilat ang manok niya kaning isa murag na ning kamot mampud. Mao day kay gutom na daw kuno kayo siya tingali daw kuno siyang mapasmuhan wala ra ba kuno diri ang ginikanan. Unya kay ready naman ang tanan sa dili pa ta mangaon ato sa pangajian. Salamat kayo sa grasya mga yata Lord sa safety sa pag-ari ng sa lang sila tayo mga yata namo. Unya maniud to sa taninyo guys, mailan mo guna nang gipanggutom na ni sila kay hilong kayo. Unya pag humano mo pangaon nang adto na dami sa Liki Falls. Unya amo na lang gilakaw kay nara ko dito sa unahan mga 5 minutes ra ko nga lakaw. Unya sa pag-abot na mo mao na ni ang dagway sa Liki Falls nga amo natlan. Naubsan daw kuno ni ang Liki Falls tungod kay nagian og ninyo. Ug akong ipakita ninyo guys ang Liki Falls kani adto sa wala pa mahubsan.
Mao to nangita na lang may glaing kaliguan nga dol-dol. Maong diri na lang mi sa Talisay Spring. Medyo gamay lang jud ang dalan diri kay igo ra jud ang motor makasulod. Unya pakakita na mo sa Talisay Spring na miss jud ni kay grabe katinaw jud sa tubig diri. Medyo mabaw lang jud ron pagkari namo ug ana silang mix na kuno ang source of water diri gikan sa spring ug sa dagat mao nang kung high tide mo lalom sa kuno diri. Kasagaran daw maligo diri is mga taga-lokal ra kay medyo gamay-gamay ra jud ang area diri. Ug dili jud siya recommended para namo sa katong mga layo magikan diri. Tinaw og nindot unta siya kaso lang gamay og kaliguan maong bitin kayo iplayo man gani inyo. Bugnaw og limpyo pa jud ang tubig diri maong amo na lang gi-enjoy ang pagpangaligo diri. Maila jud ninyo nga limpyo kay ari sila magkuha para sa ilang alternate nga pangaligo or panghugas. Pag humano pangaligo karon pa mi kabantay nga naa man diri isda po diri galangoy-langoy. Nya wala mi kabantay alas 5 naman dai nya ari sa mi guys kay murag layo-layo pa jud tong lapu-lapu na mong ulian. Ug sa katong neneboan nga nindot kaliguan palihog na mi comment sa ubos para ato na suruyon pohon. Nya sige guys ari sa mi nya kita-kits lang po tayo next video. Bye-bye.